बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाहत के इस मालूमाती प्रोग्राम पर भी अपनी तमाम ही फैमिली को एक बार फिर वेलकम करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इन तमाम सवालों में से अगर आपको किसी सवाल का जवाब आता है तो आपने 5 सेकंड के अंदर उसे कमेंट करना है। शुरू करेंगे आज का प्रोग्राम। सवाल ये है कि किस जानवर का गोश्त खाने से इंसान ज़्यादा ज़हीन होता है? तो व्यूअर्स, मछली का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है। सवाल ये रहा कि वो कौन सी सब्ज़ी है जो गुर्दे की बीमारी को दूर कर देती है। जवाब है कि अरवी की सब्ज़ी। सवाल ये है कि हदीस के मुताबिक किस इंसान के लिए मौत एक तोहफ़ा है? जवाब है मोमन के लिए। सवाल ये रहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल कितनी उम्र में जाकर हुआ? तो भी बस मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल 120 साल की उम्र में हुआ था। सवाल यह है कि जिस्म पर क्या लगाने से शैतान 40 दिन तक करीब नहीं आता? जवाब है कि जैतून का तेल लगाने से। एक और सवाल, जब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस गुनाह को अल्लाह ताला ने अजीम जुल्म करार दिया है? तो व्यूअर्स, शिर्क करना अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक अजीम जुल्म है। सवाल ये रहा कि वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से हज का सवाब मिलता है? ये रहा सवाल का जवाब कि नमाज इशराक। अगला सवाल ये है कि क्या आपको मालूम है कि अबू जहल का असल नाम क्या था? तो व्यूअर्स, इसका असल नाम जो था उमर बिन हिशाम था। सवाल ये रहा कि किस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी नियामतों का जिक्र फरमाया? वो अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में अपनी नियामतों का जिक्र फरमाया। सवाल ये रहा कि किस उम्र में जाकर मुसलमानों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं? तो व्यूअर्स, 90 साल की उम्र में जाकर मुसलमानों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सवाल ये है कि दो लोगों में सुलह करवाने से किस चीज़ का सवाब मिलता है? तो भी बस दो हज का सवाब मिलता है। कौन सी चीज़ औरत को उसे जल्द बूढ़ा कर देती है? तो भी बस औरत को गम और परेशानी जल्द बूढ़ा कर देती है। सवाल ये है कि जिस्म के किस हिस्से पर तिल होना दौलत होने की निशानी है? जवाब है कि सीने पर तिल होना। एक और सवाल, जब आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि किस को मनाने के लिए झूठ बोलना जायज़ है? तो भी बस झूठ बोलने के लिए बीवी को मनाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। सवाल यह है कि किस नबी की दहाड़ी का जिक्र कुरान मजीद में आया है? जी हाँ वीवर्स, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी का जिक्र आया। अब सवाल ये है कि किस दरिया से सोने का पहाड़ निकलना क़यामत की निशानी है?
تو بھی وہ دریائے فرات سے ایسا نکلنا قیامت کی نشانی ہے۔ سوال ہے کہ عروس القرآن، قرآن کی دلہن کس سورت کو کہتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب ہے سورہ رحمان کو۔ اگلا سوال ہے کہ حدیث کے مطابق کس درخت کو مسلمان درخت بھی کہا جاتا ہے؟ کھجور کے درخت کو مسلمان درخت بھی کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کتنے سال رہے تھے؟ 30 سال موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کون سی بیماری کا خطرہ ہے؟ چائے پینے کے فوراً بعد ہڈیوں کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کس انسان کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے؟ تبھی اس سوال کا جواب ہے جو روزے کی حالت میں فوت ہو جائے۔ ایک اور سوال جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں پہلا سجدہ کس صورت میں آتا ہے؟ تو سورۃ الاعراف میں پہلا سجدہ آتا ہے۔ سوال یہ رہا اب آپ کے سامنے کہ ڈراؤنے خواب کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ تو وہ ڈراؤنے خواب جو ہیں وہ شیطان کی علامت ہوتے ہیں۔ سوال یہ رہا کہ شیطان کی سب سے پہلی ملاقات زمین پر کس جانور سے ہوئی تھی؟ اس سوال کا جواب ہے کہ پہلی ملاقات مچھلی سے ہوئی تھی۔ ایک اور سوال جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ جنت کے دروازے پر تعینات فرشتے کا نام کیا ہے؟ تو بھی بس اس فرشتے کا نام ہوگا رضوان۔ سوال یہ ہے کہ کون سا پھل ہے جس کو فریج میں رکھنے سے وہ زہر بن جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کے سامنے ہے کہ تربوز۔ سوال یہ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کس جانور کو مارنے کا ثواب ملتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے کہ چھپکلی کو مارنے کا ثواب۔ اب اگلا سوال جب آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ کون سے صحابی تھے جن کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی گئی؟ سوال کا جواب ہے حضرت حمزہ کی۔ سوال یہ رہا کہ کیا آپ جانتے ہیں دجال کا تعلق کس خاندان سے ہوگا؟ تو دجال کا تعلق جو ہے وہ یہودی خاندان سے ہوگا۔